बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम नए सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल में लाते हैं। यहाँ से देखो ग्वार्दी दिक्वा, यहाँ से देखो ग्वार्दी दिक्वा, ऐनक से देखो guardi con occhiali, ऐनक से देखो guardi con occhiali। साफ नज़र आता है, si vede chiaro, साफ नज़र आता है, si vede chiaro, chiaro का मतलब होता है साफ, वाज़ेह। चाँद को देखो guardi la luna, चाँद को देखो guardi la luna, कितना रोशन है, come lucido, lucido रोशन चमकदार को कहते हैं। come lucido कितना रोशन है, कितना चमकदार है। कितना खूबसूरत है, come bello, कितना खूबसूरत है, come bello। गुस्सा देखो guardi la rabbia, गुस्सा देखो guardi la rabbia, यानी उसका गुस्सा देखो। guardi la sua rabbia, sua rabbia उसका गुस्सा। फिर आता है ओपेरारे, ऑपरेशन कराना या ऑपरेशन करना। ओपेरारे, ओपेरारे ऑपरेशन कराना। देवो ओपेरारे पर मलातिया, मुझे बीमारी के लिए ऑपरेशन कराना है। देवो ओपेरारे, मुझे ऑपरेशन कराना है, पर मलातिया बीमारी के लिए। मुझे गोलियां खानी हैं, देवो प्रेंदेरे पास्तीलिए, मुझे गोलियां खानी हैं, देवो प्रेंदेरे पास्तीलिए। प्रेंदेरे का लफ्ज़ी मतलब होता है लेना, वसूल करना। देवो प्रेंदेरे मुझे लेनी है या मुझे खानी है, दोनों के मैनी एक ही हैं। देवो स्मेत्तेरे फुमारे, मुझे सिगरेट छोड़ने हैं। देवो स्मेत्तेरे फुमारे, मुझे सिगरेट छोड़ना है। स्मेत्तेरे किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को अलविदा कह देना। मुझे एक मुआहदा करना है, देवो फारे उन कंत्रातो, मुझे एक मुआहदा करना है, देवो फारे उन कंत्रातो, कंत्रातो मुआहदा, देवो फारे मुझे करना है। देवो को लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए वहाँ उसका मतलब होता है हर हाल में ये काम करना है, ये हर सूरत में करना है, जैसे फ़र्ज़ है। उसके बाद है दोवे श्यामो, हम कहाँ हैं। दोवे श्यामो, हम कहाँ हैं। श्यामो विचिनो, हम नज़दीक हैं। श्यामो विचिनो, हम नज़दीक हैं। दोवे नोस्त्रा माकिना, हमारी गाड़ी कहाँ है। दोवे नोस्त्रा माकिना, हमारी गाड़ी कहाँ है। ग्वार्दा दिएत्रो, पीछे देखो। ग्वार्दा दिएत्रो, पीछे देखो। ग्वारदारे होता है देखना, ग्वार्दा तुम देखो, दिएत्रो पीछे। इल ट्रेनो sta arrivando, ट्रेन आ रही है। इल ट्रेनो sta arrivando, आ रही है, पहुंच रही है। देवो फेरमारे, मुझे रुकना है। देवो फेरमारे, मुझे रुकना है। फेरमारे होता है रुकना, स्टॉप करना। उसके बाद है ये किराए के लिए है, क्विस्तो ये पर अफीतो, ये किराए के लिए है, क्विस्तो पर अफीतो, ये सेल के लिए है, क्विस्तो ए उन वेंदिता, ये सेल के लिए है, क्विस्तो इन वेंदिता। जब आप किसी एजेंसिया इमोबिलियारे के पास जाते हैं तो वहाँ बहुत से चार्ट देखते हैं, वहाँ ये चीज़ें लिखी होती हैं। क्विस्तो पर अफीतो, ये किराए के लिए है, क्विस्तो इन वेंदिता, ये सेल के लिए है। क्विस्तो ए इन राते, ये किस्तों पर है। क्विस्तो इन राते, ये किस्तों पर है। मकान भी किस्तों पर मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें भी किस्तों पर अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ ये चीज़ें लिखी होती हैं क्विस्तो इन राते। क्विस्तो ए पर डेकोरारे, ये सजावट के लिए है। क्विस्तो पर डेकोरारे, ये सजावट के लिए है। क्विस्तो ए पर सेम्प्रे, ये हमेशा के लिए है। क्विस्तो ए पर सेम्प्रे, ये हमेशा के लिए है। क्विस्तो पर पोको टेम्पो, ये थोड़ी देर के लिए है। क्विस्तो पर पोको टेम्पो, ये थोड़ी देर के लिए है, यानी ये काम, ये बीमारी थोड़ी देर के लिए है।
اس کے بعد آتا ہے amicizia per sempre، دوستی ہمیشہ کے لیے، amicizia دوستی، پر sempre ہمیشہ کے لیے، amico دوست ہوتا ہے، amicizia دوستی ہوتی ہے، amore e per sempre محبت ہمیشہ کے لیے ہے، amore محبت، e per sempre ہمیشہ کے لیے ہے، felicità e per sempre خوشی ہمیشہ کے لیے ہے، felicità خوشی، e per sempre ہمیشہ کے لیے ہے، dolore per sempre درد ہمیشہ کے لیے ہے، dolore درد، per sempre ہمیشہ کے لیے، la vita non è per sempre زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، la vita زندگی non è per sempre ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں لیکن زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر آتا ہے شیشہ یہاں لگاؤ، metti qua specchio، شیشہ یہاں لگاؤ، metti qua specchio، specchio شیشہ، دیکھنے والا شیشہ، دوسرا شیشہ نہیں ہوتا، specchio جو دیکھنے والا شیشہ ہوتا ہے، sul muro دیوار پر، sul muro دیوار پر، metti un quaderno ایک تصویر لگاؤ، metti un quaderno ایک تصویر لگاؤ، mettere کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکھنا، لیکن یہ لگانے کے زمرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، metti un quaderno ایک تصویر لگاؤ، porti la fazzoletti ٹیشو پیپر لے آؤ، porti la fazzoletti ٹیشو پیپر لے آؤ، porti un caffè caldo گرم کافی لے آؤ، porti لے آؤ un caffè caldo گرم کافی، جیسے ہم آرڈر کرتے ہیں کہ یار ایک گرم چائے لاؤ، ایسے ہی ہم کہتے ہیں ایک گرم کافی لے آؤ، porti un caffè caldo ایک گرم کافی لاؤ، metti poco zucchero چینی کم ڈالنا، metti poco zucchero چینی کم ڈالنا، così voglio ایسے چاہیے، così voglio ایسے، اس طریقے سے، اس طرح کی گرم چاہیے، voglio نکلا ہے volere سے جس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، io voglio tu vuoi، میں چاہتا ہوں تم چاہتے ہو، خالی اگر voglio آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں، così voglio میں ایسے ہی چاہتا ہوں، تم اچھی اٹالین بولتے ہو، تو parli bene italiano، تم اچھی اٹالین بولتے ہو، تو parli bene italiano، میں نے کورس کیا ہے، ho frequentato un corso، میں نے کورس کیا ہے، ho frequentato un corso، یہاں frequentato ایک نیا لفظ آیا ہے، آپ اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اکثر کرنا اور بار بار کرنا، اکثر ملاقات کرنا، بار بار ملاقات کرنے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، io incontro frequentemente میں اکثر اوقات ملاقات کرتا ہوں، اس طرح میں بولنے کے قابل ہوا، così sono capace di parlare، così اس طرح sono capace میں قابل ہوا، میں اس کے اہل ہوا، di parlare بات کرنے کے، میں اس طرح بولنے کے، بات کرنے کے قابل ہوا، capace ہوتا ہے کسی چیز کا قابل ہونا، کسی چیز کی صلاحیت رکھنا، اس کے بعد آتا ہے sto ancora imparando میں اب بھی سیکھ رہا ہوں، sto ancora imparando میں اب بھی سیکھ رہا ہوں، میں انگلش بھی بولتا ہوں، parlo anche inglese، parlo anche inglese میں انگلش بھی بولتا ہوں، میچ ختم ہو گیا، la partita è finita، میچ ختم ہو گیا، la partita è finita، موٹی مچھلی مر گئی، grosso pesce è morto، موٹی مچھلی مر گئی، grosso pesce è morto، میٹنگ ختم ہو گئی، riunione è finito، میٹنگ ختم ہو گئی، riunione è finito، آگ بجھ گئی، il fuoco è spento، آگ بجھ گئی، il fuoco è spento، ہوا رک گئی، l'aria è fermata، ہوا رک گئی، l'aria è fermata، جمعہ گزر گیا، il venerdì è passato،
جمعہ گزر گیا il venerdì è passato. تو یہ تھا آج کا لیسن. ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. arrivederci.